ए सिंदूर वर्णर डोरी जदि तार परिवार को मृत्यु रक्षा करि पारिला तेबे ईश्वरंकर एकमात्र पुत्रर रक्तर रंग की कम अटे। प्रभु को लोक माने मु कहिबा पई चाहे घटनाटी क्रमानुसार एही परि हला। राहाब झरकारे डोरी बांधी के रखिछि, हठात शब्द सुबिला कि शब्द कौन कि जय ध्वनि हेला। जिरिह नगर को अधिकार कले आ इस्राएलियो सैनिक माने नगर को प्रवेश कले आ संहार चलीछि, हत्या चलीछि। सेतेबेले जिहोशुआ कहिले सुनो जे झरकारे सिंदूर वर्णर डोरी लागिथिबो से घर काहारी को तुम हत्या करिबो नाही। प्रथमे गले से दुई जन चोर। स्टोरी केते आकर्षक अटे। 6 अध्याय को चलंतु ताहार 22 पद 23 पद पढ़ंतु। मात्र जे दुई व्यक्ति देश अनुसंधान करिथिले जिहोशुआ सेमानंकु कहिले तुमे माने सेही बेश्यार घर को जाओ, पुणी ताहा निकटरे जे शपथ करिअछ तदनुसारे सेही स्त्री की ओ ताहार जहा जहा अछि से सब को सेठारु बाहर करी आनो। एथिरे सेही जुबा चोर माने कोले, एथिरे सेही जुबा चोर माने गले पुणी राहाब को ओ ताहार पिता ओ ताहार माता ओ ताहार भाई मानंकु पुणी जहा जहा ताहार थिला से सबु बाहर करी आनिले। मध्य से माने ताहार ज्ञाति समस्तंकु बाहर करी आनिले आउ से मानंकु इस्राएल छाउनी बाहरे रखिले। 25 पद। मात्र जिहोशुआ राहाब बेश्या को ओ ताहार पितृ परिवार को ओ ताहार सर्वस्व जीवित रखिले। पुणी से आजि पर्यंत इस्राएल मध्य बसती करुअछि। कारण जिरिह अन्वेषण करिबा पई जिहोशुआ जे दूत मानकु पठाइथिले से मानकु से लुचाई रखिथिला। प्रभु यीशु की कहि नहंती दयालु लोके धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे। माथ्यू 5:7 पदरे प्रभु को लोक माने आम मध्य अनेक एई प्रकार अछंती केबे काहारी को दया देखाइबे नाही। जनकर मजबूरी रो फायदा उठाइबा पई सब बेले अपेक्षा रे थांती। राहाब देखिला देव दुई जण आछंती जुबा भेंडिया माने सेमान को प्रति से कुदृष्टि करी नाई, सेमान को दुर्व्यवहार देखाए नाई, बरं सेमान को दया देखाइला। आ परमेश्वर राहाब को दया प्रदान कले। मु आपन को कहिबा पई चाहे प्रभु को लोक माने जेतेबेले दुई जण चोर गले आउ से सिंदूर वर्णर डोरी लागिथिबा घर रे से माने प्रवेश कले। घर बंद अछि, मृत्युर भय रे चारिपटे खड़गाघात चलुछि। से माने आवाज दे डाकिले राहाब आमे से दुई जण चोर आसी अछु जहा को तुमे दया देखाइथिला। सिंदूर वर्णर डोरी से मान को मृत्यु रक्षा करि पारिला। प्रभु को लोक माने मु कहिबा पई चाहे जदि साधारण सिंदूर वर्णर डोरी से मान को मृत्यु रक्षा करि पारुछि तेरे यीशु ख्रीष्ट को सुनित शाश्वत पवित्र रक्तर रंग कि आम जीवन को अनंत मृत्यु रक्षा करि पारिबो नाही। एणु मु कहिबा पई चाहे प्रभु को लोक माने परमेश्वर एते महान अटंती जे पूरा नगर मृत्युर अधीन होई गले, पूरा नगर मृत्युर शिकार होई गले, पूरा नगर रे मृत्यु राजत्व कला। किंतु गोटिए परिवार सिंदूर वर्णर डोरी हेतु से माने रक्षा पाई गले। क्रूसर कथा ए सिंदूर वर्णर डोरीर कथा विनाश प्राप्त हेवा लोक मान मूर्खता, किंतु राहाब पाई ता ईश्वर शक्ति अटे। ताहा राहाब पाई ईश्वर शक्ति हटे। राहाब तार परमायर शेष काल पर्यंत
से डोरी को से केबे भूली पारिबो नाही, से दिनर कर्म को से भूली पारिबो नाही। कहीं चित्कार शुभुची, खड़गर आघात शुभुची, प्राण विकल लोक दौड़ुछंती, किंतु राहाबर परिवार सुरक्षित अटंती। सिंदूर वर्णर डोरी हेतुरु से परिवार उपरे कहारी हस्त उठिला नाही, खड़ग पशिला नाही, कोनोसी सैनिक जाइके आक्रमण कले नाही। जेहेतु गोटे नियम हेइथिला, जेबे तुमे सिंदूर वर्णर डोरी एई झरकारे बांधिके रखिबो, घरु बाहर को जीवो नाही, तुम घरे मृत्यु आसीबो नाही। प्रभुଙ୍କ लोक माने सिंदूर वर्णर डोरी जदि तांकु मृत्यु रक्षा करि पारिला, तेरे ख्रीष्टଙ୍କ रक्त जे क्रूसरे झुली अछि, सेई रक्तर रंग कि हमकु मृत्यु रक्षा करि पारिबो नाही। विनाश प्राप्त हेबा लोक मानक पई क्रूसर कथा मूर्खता, किंतु ईश्वर को निकटवर्ती हेबा लोक मानक पई ता ईश्वरଙ୍କର शक्ति जहा मृत्यु को जय करबा पई प्रदान करे। प्रभुଙ୍କ नामରେ धन्यवाद हेउ। राहाब से दिन खाली रक्षा पाई नाही, से तो रक्षा पाइला पाइला परमेश्वर दयालु लोक को एते दया फेराई दियंती। से दुई जन चोर को दया देखाई थिला, परमेश्वर संतुष्ट हो गले राहाब उपरे, एते संतुष्ट हो गले से राहाब को अपर्याप्त दया देखाइले। राहाब को जेते बेले अणागला तार परिवार को जिहोशुआ इस्राएल मध्य बसति स्थापन करने को अनुमति देदेले। परिशेष एमती है जिहुदा वंशजात सालमोन नामक युवक से राहाब को विवाह कला। ताहार विवाह हेबा ईश्वर को दया। आज अनेक बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ी हेकी बाहा ही पारु नांची, किंतु गोटे बेश्यार विवाह हो गला। मु तो सल्यूट मारिबी जदि सलमोन केबे भेटिबे। माथ्यू सुसमाचार बाहर करंतु, ताहार 1 अध्याय को चलंतु। 1 अध्याय रे देखंतु, दाऊदंक वंशावली रे जिहुदांक वंशावली रे जिहुदांकर तार 1 अध्याय 4-5। हिस्रोन ओरामंकु जन्म देले, ओराम अम्मीनाबदंकु जन्म देले, अम्मीनाबद नहसनंकु जन्म देले, नहसन सलोमनकु जन्म देले। सलोमन राहाबंक गर्भरु बयाजंकु जन्म देले, बयाज रुतंक गर्भरु अबेदंकु जन्म देले। जिहुदांक पुत्र पेरस सेरह, पेरस हिस्रोन को, हिस्रोन अराम को, अराम अबीनादाब को, अबीनादाब नहसन को, नहसन सलमोन को, और सलमोन राहाब को विवाह कले। गुणवती झियो मानकर प्रस्ताव कैंसल हो जाउछि। एटारी गोटे बेश्या को परमेश्वर एते दया कले जे गोटे जिहुदी युवक तार कर्मर कथा सुनिला। से आमर पुरुष मान को दया देखाई। आम समाज रे से बेश्या भाव वृत्ति करि पारिबो नाही। आम समाज बेश्या मान को प्रस्तराघात करि मारि दिए। आम समाज रे बेश्या मान को घृणा करंती, किंतु से निजर बेश्या वृत्ति छाड़ी आम परमेश्वर को से ग्रहण करिछि। आम परमेश्वर को लोक मान को आश्रय देछि। सुनंदु, जे दिन 2 जन चोर गले राहाब घर को, से दिन ठारू राहाबर बेश्यावृत्ति बंद हो जाइछे। राहाब परिवर्तन हो जाइछे। सत्य कहिबी, वास्तव रे ईश्वर को लोक माने जहार घरे पाद पकांती, ताहार जीवन बदलिबा आरंभ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 2 जन प्रभु को दास गले। इतिहासकार माने कहंती, से दिन ठारू राहाबर बेश्यावृत्ति समाप्त होला। और राहाब जीवन रे केबे बेश्यावृत्ति के लिप्त हे नाही। से संपूर्ण परिवर्तन हेछि। से आसिला, समस्ते ताकू बेश्या बोली घृणा दृष्टि रे अनैला बेले परमेश्वर को दया दृष्टि हैला।
ଗୋଟିଏ ଯୁବକ, ପବିତ୍ର ଯୁବକ ସେଇ ବେଶ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ସଲୋମନକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। କି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ତାହାର। ସେ ତାକୁ ବିବାହ କଲା। ଅନ୍ୟ କେହି ଛୁଆ ହେଲେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ନୂଆ ନୂଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କାଳେ ପୁନର୍ବାର ତାର ବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବ, କଣ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଭୟ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତା। ସଲୋମନ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରି ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ବିବାହ ହେଲା ତାର ଗର୍ଭରୁ ବୋଆଜ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବୋଆଜ ଓବେଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଓବେଦ ଜେସିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଜେସି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯେଉଁ ରାହାବ ଦିନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ମରିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁ ରାହାବ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଇଲା, ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଡୋରି ଝୁଲାଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଦୟା କଲେ। ଖାଲି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ଆଦି ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପାଇଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯିହୋଶୁଆ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ବେଶ୍ୟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ବେଶ୍ୟା ଶବ୍ଦ କଟା ଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଅଶୁଚି ଘୋଷଣା କରିବ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାହାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହାବଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଡୋରିର କଥା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ରାହାବଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ରୂପକୃଶର 7ମ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦିନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ସମୁଦାୟ ନଗରରେ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଉଠିଲା। ପଶୁମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଦାସର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଧନବାନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ରାଜା ପାରଙ୍କର ବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ପଶି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ 1 ବର୍ଷୀୟ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତକୁ ନେଇ ନିଜର ଘରର 2 ବାଜୁ ବନ୍ଧ କପାଳିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମିଶରୀୟ ପଚାରିଥିବ, କଣ ହେଲା ରେ? କଲର କଣ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ରକ୍ତ ନେଇକି ଲଗାଉଛ? ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ, ଆଜି ରାତିରେ ନଗରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ଏ ରକ୍ତ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ମିଶରୀୟ ମାନେ ପରିହାସ କରି ହସି ଦେଇଥିବେ, ପାଗଳର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ରେ। ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ କରି ତାର ମାଂସ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲ, ତାର ରକ୍ତ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗାଇଲ, এই রক্ত কি তোমাকে মৃত্যুর রক্ষা করিব? মিশরীয় মানে পরিহাস করে তাচ্ছল্য করে হসি উড়াই ଦେଇଥିବେ। বিনাশ প্রাপ্ত ହେବା ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତର କଥା ମୂର୍ଖତା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେଷ ବତ୍ସ ବଧ କଲେ, ତାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ବାଜୁ କପାଳିରେ ଲଗାଇଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିବ, ମିଶରୀୟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ଏହା କରୁଛ?
ସେମାନେ କହିବି ଥିବେ ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ମିଶରୀୟ ମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁସମାଚାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ଦିଆଯାଉ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦ୍ୱାରର ବାଜୁବନ୍ଧ କପାଳରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇଲେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର। ରାତ୍ରିରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଣ୍ଟାରେ ପଟୁକା ବାନ୍ଧି, କଟିବନ୍ଧନୀ ବାନ୍ଧି, ପାଦରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି, ବାଡ଼ି ଧରି, ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଏମାନେ ଚଞ୍ଚଳ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅଧରାତ୍ରିରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭିଲା। ଘରେ 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 ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବାଇବଲର ଇତିହାସରେ, ଦୁନିଆର ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ପୁଣି କେବେ ଆସିନାହିଁ। ପୁରା ଦେଶର ସବୁ ଘରେ ଅଧରାତ୍ରିରେ କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଭଳି ଦିନ ଆସୁଛି, ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ କୃଷିୟ ରକ୍ତର ଛିପା ଯେଉଁମାନେ ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ହୃଦୟରେ, ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ଶୁଚି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋକ ପାଇଁ କୃଷର କଥା ମୂର୍ଖତା, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷରେ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଚାଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷ ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଯେ ଯାଏ ଆପଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୃଷର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟୁ। ଏଲିଶାଙ୍କର ମଇଦା ହଣ୍ଡାର ମୃତ୍ୟୁ ଦୂର କରିପାରିଲା। ଏଲିଶାଙ୍କର ଲବଣ ଜଳଭୂମିର ମୃତ୍ୟୁ ଦୂର କରିପାରିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମାରାରେ କାଷ୍ଠ ପକାଗଲା, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଇବଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୃଷର ଛାୟା, କୃଷର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ରୂପକ କୃଷର କଥା କହିଲି। ମାରାର କାଷ୍ଠ, ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ, ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଲିଶାଙ୍କର ମଇଦା ଏବଂ ଏଲିଶାଙ୍କର ଲବଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ସହିତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଡୋରି, ଏ 7 ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁର ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ କୃଷର କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋକମାନେ ଏ କୃଷକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠ ବୋଲି ନାମ ଦେଇ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେ କୃଷ ଛଡା ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବାର ବିଷୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଦର୍ପ କରିବି। ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କୃଷରେ କଣ କଣ ମହତ୍ କର୍ମ ହେଇପାରିଛି।